सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी टीम ने मुझे एक कराची के दौरा पर लेके गए थे और जगह जगह हमारा इंस्पेक्शंस हुए थे। मुख्तलिफ जो काम और वर्क्स चल रहे हैं या मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जैसे आपको पता है, कब से MQM के असर में था, कंट्रोल में था, और अब जाके मेरे ख्याल में इतने सालों बाद हमारा जो वेस्ट और सूरज बोर्ड है उनको एक्सेस मिला है और वो कचरा उठाना शुरू कर दिए हैं। वहाँ हमने खुद अपने आंखों से देखा। और मुख्तलिफ जो पार्क्स है या ऐसी जगह है जहाँ हम समझते हैं कि अगर हम पब्लिक स्पेस प्रोवाइड कर सके, कुछ प्लांटेशन करवा सके ताकि कराची के अवाम के लिए ऐसे खुला माहौल हो, तो उसके लिए भी, चाहे वो किडनी हिल हो या यहाँ हमारे पीछे जो प्लांटेशन हुआ है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हम एम्प्रेस मार्केट भी पहुँचे जहाँ सिंध हुकूमत की रिहेबिलिटेशन सबको नज़र आ रहा था, और जिस तरीके से वहाँ तब्दीली आई है, मेरे ख्याल में सब उसका गवाह है कि क्या एम्प्रेस मार्केट जो है माजी उसका शक्ल क्या था, आज क्या है। और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद काम करेंगे और वहाँ का रिहेबिलिटेशन मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कराची के अवाम के लिए एक ऐसा शहर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मुकाबला कर सके। हम जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ दें। हम कराची के अवाम से अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ दें, हमसे तावन करें। इंशाल्लाह ताला मिल के हमें शहर के जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब कम टाइम तो रहा है हमारा कराची एडमिनिस्ट्रेटर, और नासिर शाह साहब का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत किया है। और हमारा मीडिया के दोस्तों, एटलीस्ट यहाँ कराची में सड़कों पे घूमते हैं, आप हमारा गवाह हो। आप अपना स्टूडियोज़ को भी समझाए कि वो कराची नहीं है जो शायद उनको 10 साल पहले याद आता है। कराची तब्दील हो रहा है, कराची के अवाम मिल के इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा नीयत भी साफ़ है। हम जानते हैं कि हमारा मंजिल क्या है, और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मैं एक और बात पे आपका तवज्जो ले आना चाहता हूँ, और वो जो एक और हमला हमारे अवाम के हक़ रोज़गार पे जो डाका मारा गया है, और 16,000 ख़ानदानों से जो रोज़गार छीना गया है, ये पहली बार नहीं है कि इन्हीं लोगों को बेरोज़गार करवा दे दिया गया है या उनसे अपना पेंशन या फैसिलिटीज़ छीना गया है। माजी में भी मियाँ साहब के दौर में इनके साथ ये हुआ था। फिर पार्लियामान ने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को बहाल करवाया था, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों की तरफ आवाम का रोज़गार का हक़ या आवाम का हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वहाँ हमारा उम्मीदों के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं आया। और मैं अपील करूँगा सिंध हुकूमत से कि वो ताउन करे इन लोगों के साथ, हम इनको लॉयर्स फरहम करें ताकि जब अपील में जाए हम फिर से अपील कर सकते हैं अदालत से कि आपको अवाम का हक़ रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए। ख़ास तौर पे इस वक्त में जहाँ मुआशी सूरत हाल और मुआशी बहरान आपके सामने है। इमरान ख़ान की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि हमें 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करके उनके ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो। उसके लिए मैं सिंध हुकूमत से मैंने अपील किया है कि वो अपना लीगल एक्सपर्टीज़ उनको दे दे ताकि हम इस केस में अपील में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये एक दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, ये एक मुसलसल एक हमला मुसलसल का एक सिलसिला है
जहां अवाम का हक रोज़गार पे डाका मारा जाता है, चाहे वो हमारा पोर्ट कासिम क्या स्टील मिल का 10,000 ख़ानदान से बंद करवा के उनका रोज़गार छीना गया। फिर हमारा कुछ FIA के ऑफिसर्स थे, उनको बेरोज़गार करवाया गया। तो जगह जगह से ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत अवाम को रोज़गार देने के बजाय अवाम से रोज़गार छीन रहे हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन जब हुकूमत का मौका मिला तो जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मज़म्मत भी करती है और हम अपना कोशिश करेंगे कि इन मुतासरीन के साथ हम दें और उनको रोज़गार बहाल करने की कोशिश भी हम करेंगे। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आप एक तरफ शहर के दौरे पर हैं और शहर का दौरा भी कर रहे हैं। भाई हम नहीं कर सकते। चलो आप चलो वकील पूछ लो। वकील चेयरमैन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कराची का साहब देखो हर किसी को चेयरमैन साहब, मैं ये कह रहा था, एक तरह आप शहर का दौरा कर रहे हैं और उसी शहर में PTM बड़ी जलसा भी कर रही है। अच्छा, PTM क्या ये जलसा सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रही है या PTI के खिलाफ कर रही है? वो उनकी मर्जी, जिसके खिलाफ करना चाहे करे। अच्छी बात है कि इतने लंबा अरसे बाद PDM ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और जलसा रखे, तो उनका हक है। वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करे उनको और PDM का जलसा को कामयाब करवाए। अल्टीमेटली तो हम सब जो है अपोजिशन में है और चाहते हैं कि हुकूमत को मुश्किल वक्त दिया जाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सियासी रास्ता अमली तौर पे दिखाया था कि हम इस हुकूमत को जमहूरी अंदाज से एक गैर जमहूरी हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो उनका हक है कि वो उस रास्ता नहीं अपना रहे हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं और कराची से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वो आए जलसा करे उनका। बिस्मिल्लाह। वकील साहब, जहाँ तक मसाइल, तो मसाइल है, आज भी है, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं कि मसाइल है, लेकिन साथ साथ कोई ये नहीं इनकार कर सकते हैं कि जितना काम, जितना मेहनत और जितना साफ नीयत के साथ सिंध हुकूमत और CM मुराद अली शाह की टीम कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल ना मिलने के बावजूद हम कैसे यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सके, तो उसमें बहुत सा बेहतरी आया है। और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम अब PTI को भी पहचान चुके हैं, MQM को भी पहचान चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देने को तैयार है कि हम मिलके इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर में जो रहते हैं, जो बसते हैं, उन अवाम की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। जहाँ तक हुकूमत का मुकाबला करने की बात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से लेकर आज तक हर इशू पे सबसे भरकर और सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, हुकूमत का अपोजिशन करने में, हुकूमत का मुकाबला करने में और जलसा भी रखते हुए। तो PDM का जलसा बिल्कुल यहाँ हो रहा है, जैसे आप दोनों ने अभी मुझे बताया है, और हम उनको वेलकम करते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि हम तनकीद करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है अर्बन एरियाज का, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। अब आप जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी तैनात किया, आप समझते हैं कि जो माजी का बल्दियाती निज़ाम था उसको अपग्रेड करके उसमें कुछ जो पावर जो है KMCs को और जो बल्दियाती नुमाइंदों को देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कराची का
عوام کے لیے بہت سے مسائل ہے. ڈیولوشن آف پاور شاید ان کا نمبر 1 پرائیورٹی نہ ہو. ان کے پاس بہت بہت مسائل ہے. ہم ہر مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. جہاں تک ڈیولوشن کا سوال ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیولوشن میں یقین رکھی ہے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ پورے ملک میں واحد بلدیاتی نظام ہے جس نے اپنا پورا جمہوری ٹرم مکمل کر کے اپنا تاریخ رقم کیا. اور یہ ایک ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں برداشت ہے کہ نہ صرف بلدیاتی نظام جاری رہے لیکن ہمارا کیپٹل میں ہمارا مخالفوں کا حکومت ہو, ان کا بھی ٹرم مکمل ہو. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جہاں پختونخوا نے اپنا ہی بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا, جہاں پنجاب میں توہین عدالت ہو رہا ہے اور بلدیاتی نظام کو بحال نہیں کروایا جا رہا ہے, یہاں کراچی پورا بلدیاتی نظام نے مکمل کیا اپنا ٹرم. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمارا سینسس کا ایشو اور ہمارا لوکل باڈیز کا لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ان لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کریں گے. جو آپ نے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کی ہے اس پر جو ایم کیو ایم کا رد عمل آیا اور دیگر جو ماشاءاللہ شہر میں کئی سالوں تک حکمرانی کرنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے قبضہ کیا ہے, آپ قبضہ مافیا آپ کو قرار دیا, تو آپ واقعی قبضہ مافیا ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں, دوسرا خان صاحب کے لیے کیا کلمات ادا کریں گے؟ 3 سالہ حکومت ماشاءاللہ زبردست رہی ہے اور بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں, اب تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو بھی میں نے سیدھا کر لیا. جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی بات ہے میں ان پہ زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جو سیاست کر رہے ہیں یا جو سیاست اپنا رہے ہیں کراچی شہر کے لیے وہ یہ ہے کہ نہ وہ خود کچھ کرنے کو تیار ہے اور نہ وہ کسی اور کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. ہم نے یہ پہلے سے پہچانا ہے کہ ان کا نیت صاف نہیں ہے, یہ اس شہر کے عوام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈراسٹک میجرز اپنا کے اپنے ہی ایڈمنسٹریٹر کیبنٹ لیول کا مقرر کر دیا. مختلف منصوبے لوکل باڈی ڈپارٹمنٹس کب سے چلا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر کے عوام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, خان صاحب اور ایم کیو ایم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, انہوں نے مل کے پچھلے 3 سالوں میں اس شہر میں نہ ایک اینٹ لگایا ہے, نہ ایک قطرہ پانی کا اضافہ کیا ہے, نہ 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کیا ہے. چاہے سندھ حکومت نے جن کو اتنا وسائل نہیں دیا جا رہا ہے, جن کو اپنا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے, ہم نے اپنے وسائل کے تھرو پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچا کے کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی اپنا وسائل سے پہنچایا. ہم نے این ایف سی نہ ملتے ہوئے ہمارا ارسا کا حق پہ ڈاکہ مسلسل ڈالا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ہب سے اور ڈھابجی سے اپنا وسائل سے پانی کا اضافہ بھی کیا ہے. اور آپ نے ہمارے ساتھ آج اس شہر کا دورہ کیا ہے, جگہ جگہ نیا فلائی اوورز, نیا انڈر پاسز اور نیا سڑکوں کا بندوبست کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کم وسائل تو ضرور ہے مگر ہمارا صاف نیت کے ساتھ زیادہ محنت کے ساتھ ہم اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جن کا ذمہ داری ہے جو وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا اس شہر کے ساتھ, وہ وعدے کے کیا ہوا, وہ 1 کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا, وہ 50 لاکھ گھر کا کیا ہوا, وہ 1000 ارب ڈالر کا کتنے ارب ڈالر کا پیکج 1100 ارب ڈالر کا پیکج کا کیا ہوا. وہ کراچی کے عوام وفاقی حکومت سے پوچھے, ہم اپنے محدود وسائل سے اپنا محنت کر رہے ہیں. رانا صاحب 13 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اچھا, اور اب سٹی گورنمنٹ بھی آپ کی ایڈمنسٹریٹر بھی انرجیٹک ہے, چیف منسٹر بھی, وزیر بلدیات بھی. الیکشن جب بھی ہو بلدیاتی, آپ کے پاس کراچی شہر کوئی ٹاؤن, کوئی ڈسٹرکٹ یا کوئی ایک یو سی ایسی ہوگی جسے آپ ماڈل کے طور پر پیش کر سکیں کہ
ये हमने मॉडल बनाया है कराची के लिए जहाँ तमाम बुनियादी तो सहूलियात हम दूसरों की तरह सिर्फ एक महदूद जगह चुन के सारे वसाइल उधर इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम पूरा कराची पे काम करते हैं. जहाँ से हमें वोट मिलता है हम वहाँ भी काम करते हैं. जहाँ से हमें वोट तारीखी तौर पे नहीं दिया जाता था वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि हम जाके काम कर रहे हैं. और हम समझते हैं कि कराची के अवाम हमारे मेहनत देख रहे हैं, हमारी कोशिश देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब उनको वोट का मौका मिलेगा वो उनको वोट डालेंगे जो मुसलसल उनके मसाइल का हल करने की कोशिश करें. बहुत सारे खतरात बता रहे हैं. एक तो इस साल सिंध को पानी नहीं दे रहा, सिंध की मईशत और ज़राअत तबाह है. सिंध हुकूमत सिर्फ खत लिख सकती है लेकिन होता कुछ नहीं. दूसरा ये कि जो अफगान रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनके लिए सिंध के लोग बहुत परेशान हैं कि 7 लाख लोग जो कराची में आ रहे हैं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं. सिंध हुकूमत को बताया है नहीं बताया, इन लोगों को रोकने का कोई प्लान है या नहीं? जहाँ तक पानी के साथ जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है और जिस तरीके से मुसलसल इरसा डाका मार रहा है यहाँ के अवाम के हक पे, वो आपके सामने है. और जिस तरीके से चाहे वो सिंध हुकूमत हो, मुराद अली शाह साहब ने 1-2 दिन पहले आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, अवाम को, हुकूमत को कहा था. हमारा स्टैंडिंग कमेटी का नेशनल असेंबली में वाटर का टालपुर साहब है, शायद आज रख रहा है स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग. नाइंसाफ़ी हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो कश्मीर से लेके कराची तक हम उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं. हम आपसे अपील करते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की बात है, ये इंसानियत की बात है, ये की सियासी बात नहीं है. जब एक पानी का बहरान है तो उस बहरान को इंसाफ के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वफाक को कोई मसला ना हो. और हम समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने बार ये कोशिश की है कि हर मुतनाज़ा इशू को छेड़ के यहाँ के अवाम को तकलीफ़ पहुँचाए, इसमें भी वही हो रहा है. जो ख़तरा हमें नज़र आ रहा है वो ना सिर्फ यहाँ के अवाम की फसल के लिए है, वो तो पूरा पाकिस्तान की मीशत पे असर फिर होता है. और जो पीने का पानी है, इस शहर का पीने का पानी, उसके लिए भी हमारे लिए ख़तरा है कि जिस तरीके से हमें कम पानी दिया गया है अब मुसलसल उसका खुदा ना खास्ता असर हमारा कैपिटल पे ना हो. तो हम मुतालबा करते हैं इरसा से कि वो किसी का प्रेशर में ना आए और वो गैर मुतनाज़ा फ़ैसला ले, वो फ़ैसले ले जो बराबरी के साथ हो. जहाँ तक रेफ्यूजीज़ का मामला है, हम समझते हैं कि ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि वो हमारा बॉर्डर्स का पुलिसिंग की जाए और हमारा बॉर्डर्स से कोई इन्फ्लक्स इस तरीके से ना हो जो हमने माजी में देखा. शाह साहब करार देते हैं. नहीं, मैं समझता हूँ कि कायम अली शाह साहब इस सूबा का सबसे लंबा अरसा के लिए हमारा वज़ीर आला भी रहा है और जो काम कायम अली शाह साहब ने किया वो आपके सामने है. वो तारीख़ी काम है जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ था. और जो शुरू में आपको याद होगा जिस तरीके से हम जब हुकूमत में थे, हम NQM भी हमारे साथ थे, दूसरी जमात भी हमारे साथ थे. समझते जो पहले 5 साल थे हम थोड़ा सा महदूद रहे, जहाँ कुछ हमने पावर शेयरिंग किया था, लेकिन उसके बाद हमने पूरा सूबा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया. और जिस तरीके से चाहे वो थरकोल का मंसूबा हो या हमारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए जो SRSO का मंसूबा, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो शाह साहब ने शुरू किया था और मुराद अली शाह साहब कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए. खिलाफ जाने की वजह से परेशान है और आइंदा इलेक्शन में आपकी जमात की हिमायत चाहते हैं. क्या पंजाब में इन नून लीगी MPs की पीपल्स पार्टी हिमायत
یہ دو مختلف سوال ہے. جہاں تک مسلم لیگ کی بات ہے, ہم یہ کوشش بالکل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لوگ چوری کرے یا ان کے طرف جائے اور غلط طریقے سے کسی کو ہمارے ساتھ رکھیں. ہاں, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں کسی کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں گے, لیکن ایسا نون لیگ کے لیے آپ کا ایک غلط انالیسس ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینا اور سندھو دیش کا نام لینا ایک ہی جملہ میں, that doesn't make sense. وہ تاریخی طور پہ نہ سیاسی طور پہ. ہم وفاق پرست ہے, ہم نے وفاق بنایا, ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن دلوایا, اور ہمارا یہ سوچ ہے کہ اگر اب ہر صوبہ کو طاقتور بنائیں گے تو پورا وفاق طاقتور ہوگا. اور یہ چھوٹے سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو ہمیں لسانیت پہ کی بنیاد پہ لڑوانا چاہتے ہیں, صوبائیت پہ لڑوانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم اگر پاکستانی آج ہے تو وہ اس لیے کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان پاس کیا تھا, اور ہم اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے محنت کریں. آخری سوال پوری دنیا میں اس وقت ماحولیات پہ کام ہو رہا ہے. آپ کے جو نئے ینگ آپ نے منسٹر رکھے جنگلات کے, لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ جو اربن فارسٹ کے جو آپ کے پودے تھے وہ بھی جل گئے, لیاری ایکسپریس وے اور اربن فارسٹ, لیکن یہاں پہ تو ہرا بھرا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, اس پہ آپ کا فوکس؟ دیکھو, میں ایک تو کہوں گا کہ جہاں تک میرا ایک سوال کریں, جہاں تک ہمارا مخالف ہے جنہوں نے ابھی تک کچھ کام نہیں کیا ہے اور صرف تنقید جانتے ہیں, وہ پہلے میں نے کہا ہے کہ وہ نہ کسی اور کو کچھ کام کرنے دے رہے ہیں, نہ کچھ خود کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پودے پہ تنقید کرنے سے پہلے وہ خود بتائے کہ انہوں نے کہاں میں نے پہلے بھی کہا, نہ ایک اینٹ, نہ ایک قطرہ پانی, نہ ایک میگا واٹ بجلی اس شہر میں دیا گیا ہے اس جماعت سے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا. جہاں تک لیاری ریور پہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ریور بیڈ پہ جنگلات بن رہا ہے, ضرور کچھ پودے جلے ہوئے ہوں گے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اگرے ہیں. یہاں بھی آپ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو جب کام ہوتا ہے, جیسے مرتضی صاحب نے کہا ہے, کام ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کام کرواتے تو لوگ زیادہ جاتے ہیں. یوز کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے پی ڈی ایم نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے, لیکن ابھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آئندہ الیکشن کے اندر ضرور یوز کریں گے الیکٹرل. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہر کوشش کریں گے کہ دھاندلی کے اپنایا جائے اور دھاندلی کے تھرو ان کو کہیں اور موقع ملے, ورنہ اگر عوام پہ چھوڑا جائے, عوام کی ووٹ پہ چھوڑا جائے تو حکومت کو نظر آ رہا ہے, ان کا شکست نظر آ رہا ہے. جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے, اگر ہمارا ریاست یہ چاہتی ہے, اگر ہمارا الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے, اگر ہمارا پارلیمنٹ اور عدلیہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا الیکشن متنازع ہو, اگر یہ چاہتا ہے, آج سے چاہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن متنازع کرا دیں, تو آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا کانسیپٹ بنا دیں. ورنہ جب آپ ایک آر ٹی ایس نہیں چلا سکتے, جب پاکستان کے مختلف کانسٹیٹیوئنسیز میں بجلی نہیں ہے, آپ کیسے ہر پولنگ سٹیشن میں ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈالیں گے اور پھر امید رکھیں گے کہ ہمارے مختلف کانسٹیٹیوئنسیز ہو, چاپ کوادر ہو, پیشین ہو, کمبر شداد کوٹ ہو, جیکباد ہو, قبائلی باجوڑ ایجنسی ہو, وہاں کے عوام وہ کٹاروں میں کھڑا ہو کے اب کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں جا کے ووٹ ڈالیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈسٹریکشن میکنزم ہے, دھاندلی کروانے کا طریقہ کار ہے. ہاں, الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے. الیکٹورل ریفارمز کوئی ایک جماعت نہیں کروا سکتا ہے. اگر الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے تو وہ اجتماعی طور پہ ہو, وہ کنسنسس پہ ہو, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے. مگر جو یک طرفہ ایک سلسلہ ہوگا, جو پی ٹی آئی خود اعلان کریں گے اپنی طور پہ ایک آرڈیننس کے تھرو, وہ کیسے مانا جائے, چاہے وہ الیکٹورل مشین ہو یا کوئی اور سجیسشن ہو, وہ ہم کیسے سیریسلی لیں گے. تھینک یو.